tesis. Setelah you dah ada tanda tangan supervisor, you dah tanda tangan apa semua complete, and then send to the printing company, and then based on you punya request lah, you nak berapa kopi, dia akan charge you, and then you bayar printing company, and then you boleh claim balik lah receipt tu. So nanti dia akan hantar hard bound dekat library. Okay, clear tak? So kalau you buat sendiri, you kena hantar lah sendiri. Kalau printing company, dia akan tolong hantar bagi kat you. So R&I coordinator section, kita tak bertanggungjawab lah tesis you ni. Sebab you kena submit. Okay, yang submit tu, kita receive tu, and then kita akan count you punya tesis lah. Okay. So kita ada, nanti saya akan bagi detail lah company printing tu. Saya dah discuss dengan dia, saya dah tengok quotation dia apa semua. Okay. So apa nama, apa-apa nanti you boleh contact printing company lah. Okay. Untuk DSEM lah. Okay. Untuk DSEM. Okay, ada persoalan tentang printing you punya hardbound? Tak ada, okey lah. Okay, last workshop for today is a technical paper. Okay, technical paper. Ada juga student yang tak hantar. Sebab dia kata dia dah score presentation, project, apa nama ni, logbook, and then progress. So dia tak nak hantar pun ada. So kita wajibkan student hantar walaupun dia 10%. Okay, ini e-tech nak. Bukan saya yang nak. Okay, e-tech format dia nak technical paper. So you engineering, you kena prepare the technical paper lah. So saya dah upload template dekat team. So you boleh tengok lah dekat team. Dia sama macam thesis you. Okay, same like your thesis, you just sedut je thesis you yang dah buat tu, and then alter je dalam template. Okay. So saya share sikit lah. If you ada question apa-apa, boleh tanya. Jangan malu-malu. Sebab ini penting you punya final. Okay, same yang lepas-lepas punya workshop, cuma saya nak brief sajalah. Okay, element of technical paper, you have a title, abstract, introduction, theoretical background, okay, based on your project lah. Okay, jangan copy yang orang lain punya project pula. Okay, methodology, method, how you solve the problem, and then result discussion, conclusion, reference. Appendix is optional. You have any drawing, specific drawing ke, you nak add kan sebagai appendix is okay ya. Okay, reference kita ikut format engineering punya lah. Okay, format engineering nanti saya tunjuk kat belakang sekali ya. Alright. Okay, writing individual report is a individual writing lah, just untuk you punya reference. So writing style ni untuk technical paper untuk user. Okay, user external. Mana bukan untuk you. So you kena identify lah. Okay, writing dia punya style tu.
Okay, you use a passive voice. Okay. Word, proper word lah yang you nak kena guna in order to purpose of the experiment. This is example for you untuk you nak guna. Okay, untuk writing technical paper. So dia different between paper report and technical paper. So report nanti you keluar kerja is a daily dan internal use saja. Okay. Paper is a external audience. You must write the proper lah for the external audience. Mana you kena anggapkan sebagai external audience ini you layman yang tak tahu apa-apa. You nak cerita dengan dia orang. Okay. Okay, yang tak tahu. Kata saya electrical. So telecom student or medical student yang saya tak ada basic background. So you macam mana you nak present your punya technical paper tu supaya yang orang biasa layman punya reader ni ataupun audience boleh faham you punya technical paper. Okay, jangan guna ayat yang bombastik sangat. Okay. Simple word je bagi orang faham. Itu yang penting. So title is title ni based on selection title you punya final year project lah. Okay. Okay, mana you nak draw reader, nak bawa pembaca atau layman masuk dalam you punya kerja, nak bagi dia faham. So title pun penting sebenarnya masa dalam tesis. Okay. Sebelum you nak buat FYP ni, make sure your thesis title tu penting lah. Kadang-kadang ada yang coordinator section tengok you punya title tak berapa ni, dia suruh ubah, and then you ubah lah untuk you juga nanti for future. Okay, abstract around 100 and 150 word only. Okay. Okay, you explain what was done. Okay, how it done. Okay, significant of the result. Nanti saya akan bagi detail dekat template. Okay, abstract sama macam you punya thesis abstract. Okay. Okay, introduction in technical paper. Okay, you must have a background, content of the background study or project. Okay. What you need for the study. Okay. And then define the problem, define briefly outline overall approach. Okay, you kena simple je. Okay, ceritakan you punya dalam introduction you. Okay, bagi orang faham apa yang you buat, background you study atas apa. Okay, ini penting . Okay, theoretical background ni based on project you lah. You buat apa. Okay. Kalau kata siapa yang buat interfacing based on apa nama reading humidity. You ceritalah humidity punya peranan macam mana, function dia apa semua. Ini penting . Okay, connect your theory to your project. Okay. Daripada you cerita teori dalam background project you, relatekan dengan project you. Kena ada relationship lah in between introduction and then theoretical background you. Dia kena ada connection di antara part by part ni supaya nampak smooth you punya technical paper. Alright. So methodology, method. Okay. Okay, overview of the operation you. Okay. Schematic. Okay, you ada schematic, you explain the schematic diagram, dimension, relationship between lab dengan device yang you guna, and then real device macam mana. Okay, kalau yang apa nama medical kan. Okay, apa yang you buat dengan real device you, apa beza dia. So apa yang you nak apa nama macam siapa yang buat interfacing tu, Adreno dengan apa nama Node MCU ke apa ke. Okay, apa yang you nak measure. Okay,
Mostly sensor akan produce current or voltage. Dua je ini selalu kadang-kadang panel tanya basic background fundamental basic you kena strong Kalau you play around with the transducer or transducer sensor, okay, you mesti tahu dia punya voltage or current output from your sensor. Okay, contoh voltage kita discuss lah sama-sama kat dalam workshop ni. Okay, voltage berapa volt mostly produce daripada sensor? Ni saya tanya in general. Siapa boleh bagi jawapan? Okay. Siapa tahu knowledge fundamental ini selalu tanya. Bila saya pair dengan kalau dengan industri akan tanya you sebab dia akan guna. Okay. All student use the transducer or sensor. Okay, you tak tahu apa output from sensor. Macam mana you nak buat program? Okay, ni basic fundamental. You measure nanti. Measure apa? You cakap measure humidity. Humidity sensor produce apa? Voltage or current? Okay, somebody help. Ada jawapan? Tak ada. Tak apa, nanti kita discuss. Okay. Ini penting fundamental ni. Ini mesti you kena tahu Sebab you saya tengok tajuk semua based on interfacing format. So you play around with the sensor and transducer. The output from sensor transducer mostly current and voltage. So minimum current berapa, maximum berapa daripada transducer. Okay, voltage berapa sampai berapa voltage. You kena tahu. And then ini method dalam ni. Kadang-kadang bila you display graph or ni tengok alamak salah dah. Okay, assessor boleh tahu. So you kena prepare lah kalau siapa yang main dengan sensor ni. Okay, eksperimen range dia. Okay, bukan you nak buat variable, tengoklah. Okay, berapa banyak data yang you ambil. So food project dia based on research. You kena ada data banyak sikit lah jangan satu dua je. So you play around dengan data. So you akan masukkan reading you ke dalam software untuk buat simulation. So be careful lah. Right. So methodology. Then result discussion, mostly you use figure. Okay, gambar. Orang nak tengok gambar, comparison gambar. Sama ada graph you, okay. Sama ada chart, pie chart ke apa-apalah. Okay, gambar. Okay, orang tak akan tengok you punya statement. So mostly assessor, you show them the result in figure, graphical figure lah. Okay, graphical yang penting. So sama ada pie chart ke, XY ke, ataupun you nak 3D is up to you lah. Okay, you macam mana you nak attract orang So orang nak baca nanti. Okay, nak baca technical paper you. So and then you kena play around dengan result ni, kena betul-betul clear lah. XY dia linear exponential ke apa ke, magnitude ke apa, you kena labelkan dalam you punya technical paper ni. Ini penting. Okay. Sebab assessor kita tak tahu siapa. Kalau ada yang dapat profesor ke, okay, dia specialist dalam tu, dia more on detail. Okay. So tengoklah siapa yang you assessor you, internal or external. Okay. Kalau dapat paper you kena dapat lecturer yang foreigner punya, you kena careful. Okay, nanti dapat markah sikit pula. Okay.
So result discussion, kita discuss theory produce feature of the observation lah. Mana comparison lah. You theory dengan practical punya result. Okay. You buat explanation what the differences between result from theoretical result and then practical result. Okay, yang dalam you punya project ya. Okay. Kalau you punya result agak lari sikit tak apa, you ceritalah. Okay, jangan risau. Okay, kita nak tengok dalam technical paper. Macam mana you show dalam technical paper, jangan risau. Okay, conclusion is a summary of your finding. Okay. Parameter you, okay, apa yang related dengan parameter you, and then how you punya model or project untuk kegunaan mana, how it work, okay, and then you punya contribution daripada finding you, okay, untuk apa, negara ke apa ke, okay, contribution untuk society ke. So you kena explain dalam conclusion lah, tak perlu panjang, okay. So appendix, if you have a appendix macam extra drawing ke apa, you tak payah masuk dalam technical paper, just appendix. Okay, ataupun specific table. Okay, table you besar sangat, data you besar, so you letakkan you punya dalam appendix. Okay. So reader dalam you punya technical paper tu taklah serabut sangat. Okay. Kalau banyak graph, apa yang complicated graph, semua tu you letakkan dalam appendix. Suruh reader ataupun assessor you refer lah. Okay. So further remark, okay. Mana you make sure bila dalam technical paper you punya units, units penting. Okay, jangan salah unit pula. Okay, you make sure you refer the SI unit lah. SI unit mana mm, okay, voltage punya unit. Itu mesti clear lah. Lepas tu you punya format layer, untuk layer maksud dia apa nama ni, mark untuk setiap graph tu you kena marking apa semua different color, tu mesti kena. Okay. So this is a basic mana, okay, draft untuk you. So I share to format dia. Any question tak? Boleh tak sikit faham? Okay, apa yang perlu you kena buat? So saya nak share you template. Okay. Okay, nampak tak template dia? Nanti saya upload. Okay? Nampak sir. Alright. Template saya akan satu-satulah. Apa yang tadi semua ada dalam sini. Okay. Itu just slide. Slide is just a guide and reference you. Okay. This is a real template. And then ini saya dah edit untuk explanation for you. And then yang original template saya dah upload dalam Teams group lah, group kita. So template ni, okay, based on tajuk you just tulis tajuk you je. Okay, tajuk, and then first author is you lah. First author is student FYP, and then second author is your supervisor. Okay, you jangan tinggal supervisor you pula. Okay, jangan you buat sorang-sorang lepas tu ikut suka hati you tinggal. So previous masa saya checking technical paper ni, banyak student macam tu lah. You tak kesian ke kat supervisor you supervise you 1 year. So janganlah tinggalkan dia. Alright. So first is student punya nama. Okay, nama full name ke ataupun short name you nak buat pun tak kisah. So second author is your supervisor, and then first kat sini is a section.
Kalau student section medical electronic, okay, medical electronic lah. Okay, medical electronic technology. And then you punya supervisor kata daripada Telecom. Okay, section of telecommunication technology. Alright, okay, alamat sama lah. Alright, okay, corresponding email is your lah. Okay, first alter yang kita akan evaluate. Okay. And then ini format dia mana, okay. Mana kalau abstract dalam ni, kalau you tengok introduction of the project and main finding of the project, mana first you punya tajuk lah. Okay. Kalau kat sini dia bagi contoh 100 patah perkataan. Tadi sebagai 100 ataupun 150 is macam itulah range dia. Okay. Introduction of your project dalam 2-3 lines. Alright. Ini saya colorkan ni sebab memudahkan you berapa line yang you perlu. Tak perlu banyak-banyak. Alright. Okay, and then okay, first you cerita you. Okay, introduction of you punya project and then main finding you. Okay. Result dia main. Apa yang you dapat daripada project you. Okay. Compared to the title lah. Okay. Dia nak kena synchronize lah dengan you punya title. Okay. And then you punya based on literature review apa tu. Okay. Lepas tu you tengok problem statement. Yang you find out based on literature review lah. Okay. Problem statement yang you kena jawab. Okay. Kenapa you perlu buat final year project you. Okay. Macam mana dia punya works. Okay. Lepas tu introduce problem or provide background for what you will address. Okay, maksud dia you kena find out lah. Okay, apa masalah-masalah dia and then macam mana you nak settlekan nanti. Alright. And then approach. Cara you lah. Guna apa? Methodology you. Approach you. Okay. Ini nanti jangan you tulis pula ni apa nama problem statement apa. Tak. You akan buat ayat you. Okay. Based on ini. Kat sini kena cerita problem statement. Okay. First ni introduction. And then main finding you dalam final project you. Alright. Based on relative dengan you punya final project lah. Title. And then kat sini problem statement. Problem statement apa yang you nak tulis, you nak buat. Okay. Okay, you nak cater lah apa. Okay, you kena jawab lah dekat sini. And then dekat sini pula apa you punya approach, methodology you. Okay, you study you guna apa, format. Okay, ada pakai methodology based on supervisor you lah. Okay, method apa, kata kalau matematik kata saya Petrinet punya algorithm, apa Carlos ke apa ke, lepas tu control system punya feedback system ke, kalau telecommunication you adalah apa metodologi yang mathematical punya metodologi untuk you buat calculation untuk solve the problem berkaitan dengan you. Okay. Okay, interfacing, what the protocol you use, apa semua. Dalam ini, you cerita. Tak perlu panjang-panjang pun. Okay, describe method of research you. Study macam mana analysis. Okay, analysis and apply to the problem. Itu yang penting. Okay, sampai dekat sini. Okay, you follow format ni pun boleh. It's a guide for you. How to write the abstract for technical paper. And then, result. Okay. Apa yang result yang you dapat from the project. Okay, comparison yang ni lah. Yang you buat guna metodologi ni. And then result you. Okay, apa yang you dapat. Beza dia apa. Okay, maybe voltage kata voltage tak drop sangat bila you guna method you. Ataupun signal interfacing you bila guna method you. Okay, dia tak drop. Okay, signal dia still lagi high. Okay. You boleh tulis dekat sini result you. Apa yang you dapat daripada research you lah. Alright.
Okay, conclusion, recommendation, okay, summary of your project. Okay. And then you buatlah recommendation for the future punya work. Apa perlu ditambah, ditambah lagi lah. Okay. Any question? Clear? Clear, sir. Yes, Alright, sir. Alhamdulillah. So you jangan ni lah. Okay, you just follow tempat saya pun tak apalah. Tempat ni gantikan dengan statement you. Okay, sampai kat statement you. So mostly assessor based on abstract. Dia tak akan baca banyak-banyak seketul-seketul. Dia pun ada banyak kerja. Bukan dia seorang satu paper. Ada 3, 4, 5 paper seorang. So dalam within berapa hari dia kena work. So dia akan baca ke atas ni abstract clear. Yang lain semua bla-bla ni theoretical lah. Okay. Penting kat sini. Depan ni. Ini penting. So ayat dia kat sini yang banyak. You kena gunalah software yang kita ada dalam kelas dulu, workshop tu. Jingga ke apa dalam tu banyak. Saya pun tak ingat lah pula. Okay. Dalam tu you rephrase-kan you punya rephrase-kan dia punya statement. And then grammar semua pakai software tu. Senang. Alright. So habis abstract punya discussion. So keyword. Okay, keyword ni based on you punya tajuk dengan result je lah. Okay. IoT for apa. Dia a few word saja. 3 ke 5 word saja. Ni standard journal, standard paper lah. Alright. Okay. So introduction sama macam tadi, mana you sedut je daripada tesis you, apa yang you dah buat masuklah ke dalam sini, senang. You dah buat tesis belum? Tak buat lagi? Tak buat lagi, penat lah tu. Alright. So you ambil je apa yang dalam tesis you, and then mostly introduction, theory and literature review dekat sini lah. Mostly kalau you tengok paper. Okay. And then material and method. Ni metodologi you kat sini mana. Okay. Mana research based method to do research. Okay. Software apa you nak pakai. Teknik apa. Teknik of analysis. Mana you guna teknik apa tadi. So dekat sini lah. Dekat sini. And then kalau you buat interfacing project based, design concept you. Design macam mana? Dulu orang design sengit sikit. So you nak design terbalik sikit ke? Tu kena bagi tahulah. Okay, interfacing method. Dulu orang pakai serial ke? Sekarang you nak pakai apa? Tak nak serial, pakai USB campur apa lagi lah, mana-mana lah. Terpulang lah interfacing method. Mana you write down dekat tu. Okay, you ada graph, you ada gambar. Okay, you ada grafik-grafik lah yang mengatakan method you. Okay, software, you explain software yang you pakai. And then teknik analisis. Okay, type of teknik analisis yang you guna. Semua dekat material and method ataupun metodologi lah. Okay. And then result discussion. Okay, mostly table apa semua ni dalam ni lah, boleh lah nanti saya explain, tak apa. Okay, kat sini you ada lah grafik you grafik you, block diagram you, apa semua dekat sini. Okay, dekat material and method. So detail lah you cerita dekat sini. Maybe you sampai 1 page ke, tak sampai 1 page pun boleh lah. Dekat sini lah. Ini saya tak tambah apa-apa. So, alright. So, result. Okay. Presenting the logical sequence. Sama ada text, table, figure. Okay. The result kat sini, you mana you ada pie chart, graph, okay, graphical data, comparison data, everything lah dalam you punya result. Okay. Ini comparison result you, maybe you buat simulation. So simulation result dengan theoretical result.
ataupun you punya theoretical result compare to real time result. Okay. Dalam bentuk macam-macam lah. Okay. Sama ada XY graphical ke, 3D ke. Siapa yang pakai MATLAB tu ada apa macam-macam graph dalam tu kan. You masukkan data and then dia produce 3D graph ke apa. Itu terpulang pada you. It's up to you based on your supervisor punya advice lah. So and then table. Example table mana you kena buat lah. Okay. Contoh table and then you rename dia dekat atas. Okay. Ni banyak-banyak ni tak payah baca lah. Okay. Saya terus je buat lukis kat awak satu table. Table ni dalam material or methodology lah ataupun result you. So table you rename kat atas. Mostly font dia saya dah 8. Okay, based on ini 10 semua 10 So ini and then masukkanlah table you dekat sini. Contoh ini example lah table Table kita letak dia punya legend dia kat atas. Apa panggil? So and then okay, example of figure. Okay, figure 1 comparison data mana contoh ni contoh, jangan banyak macam ni. Saya nak tunjuk ni, jangan banyak macam ni. You just 2 cukup bawah macam ni. Okay. 2 je. Kalau you banyak macam ni, complicated untuk assessor you nak baca, nak buat apa reference. Alright. Make sure simple graph. Masuklah 2-3 graph lagi dalam ini. Okay, contoh and then pie chart, figure. Okay, ini mana legend mana yang ada, you kena buat lah legend dia. So kita labeling dia. Okay, labeling dia figure 2. Alright. Ni yes baby. Nak tanya apa? Kalau you nak tanya saya akan explain. Jangan tanya di luar workshop pula. Tanya dalam workshop senang sikit. Okay, any question? Tanya, jangan malu. Tak ada tanya. Boleh saya teruskan? Boleh, boleh. Okay, ingatkan ada soalan tadi. Saya stop dulu. Tak apa, you boleh tanya. Saya bukan marah pula bila you nak tanya. You tanya sebab ini knowledge. Kita kena share. Okay, apa yang saya tahu. Kalau saya tak tahu nanti kok ada other lecturer dalam group ni. Dia dengar. So, dia boleh share juga. Okay. So, basically graph. Jangan serabut macam ni. So, you just pick 2 graph ke dalam satu figure. Okay, banyak macam ni kita susah lah nanti assessor nak refer. So you buat satu graph and then letak figure and then you buat lah reference dia. Okay, refer to figure 1. Okay, macam tu lah. Alright, so ini unit you kena clear lah. Okay, unit sini you kena clear. Mana ni dia bagilah figure ni berapa, ini 8 mostly. Okay, yang teks biasa ni ini dalam 10. Okay, ikut format ni lah. Okay, format ni you tak payah ubah. You cuma delete sini and then masukkan you punya statement. Delete sini, masukkan statement. Lagi senang. Okay, format dah ada. Alright. So, discussion yang macam kita discuss tadi, relationship or any hypothesis. Mana apa result comparison you, kan? Okay, ni based on result yang ada dalam tadi. Conclusion, you conclude you punya ni lah research you. And then reference is inilah kalau format dia, kalau you refer journal orang, okay, macam ni dia tulis. So nanti you akan masukkan lah okay, conference punya, sebab you dah buat literature review. Kalau book dia punya format dia macam ni, and then conference proceeding format dia macam ni. Okay.
So hopefully you boleh follow, and then don't forget your supervisor punya name lah dalam you punya technical paper ni. Nampaklah sangat you punya kelupaan kepada supervisor you. Kesian kat dia. So harap-harap you okay lah dengan supervisor you. Jangan lupa dia. Kesian kat dia. Dia manage. Okay, mungkin you kata, alah sir, kenapa dia kena buat technical paper? Ini requirement. So semua universiti, IPT, teknologi and engineering memang kena siapkan dia punya technical paper. Technical paper untuk present. Technical paper untuk you lulus lah dalam projek. Okay, some of the IPT mana you tak submit technical paper to supervisor, and then to coordinator, you tak boleh present you punya ni lah, present you punya projek. Kita tak kita taklah straight macam tu. Okay, most the IPT lah yang akan buat macam tu. So hopefully you boleh lah dengan sedikit guide yang saya bagi ni. Maybe you punya supervisor ada guide yang lain. Okay, ini just a general guide. Saya tak spesifik kepada mana-mana course lah Bat. Okay, electrical ke, elektronik ke, telekom ke, medical ke, sebab saya kena general. Supaya semua boleh faham lah. Okay, saya tak boleh spesifik. Ada juga student complain saya tak spesifik. Oh, saya tak boleh lah. Saya kena in general supaya semua sama rata. Okay. Ada komen, ada komplain daripada student. Okay, dia kata kenapa tak ni? Saya tak boleh. Kita general kan, senang. Jadi semua orang boleh dapat template yang sama lah. Okay, you boleh guna template ini. Saya akan upload yang ini, yang saya remark. Okay, yang tak ada remark pun ada, saya dah upload sudah. Okay, kalau you nak yang saya remark ni, saya boleh upload lah. Saya tak kisah pun. You nak yang ini ke yang kosong yang saya tak remark? Dua-dua. Tamak tu kau ni. Okey, saya akan bagi dua-dua tak apa. Sebab request orang je. Boleh lah. Okey, any question? Saya nak you faham, and then you have any question, you can bolehlah tanya-tanya. Kan? Jangan takut-takut, saya tak apa. Saya okey je. Yes, baby. Maksimum berapa page? Okay, maximum mostly you technical paper 4-5 lah normal. Tak termasuk appendix 4 page, 5. Saya rasa kalau you masukkan graph, you masukkan ni memang 5, 4-5 tu dah lebih lah. Tapi tak apa, kalau you buat sampai 6, maksimum 6 boleh lah saya rasa. Tak ada hal lah. Okey, saya tak ada spesifik kepada berapa. So, minimum you 4, 5. Okey, maksimum you is up to you lah. Kadang-kadang you banyak nak tulis kan. Ada yang suka menulis kan. So, boleh je. Okay, other question? Sir, pasal binding report tu kan. Saya tak tahu. Okay, sekejap saya ulang balik. Saya punya komputer ni hang sekejap. Okey, mana tadi? Binding hardcover kan?
Betul sir. Okay, hardcover. Mostly kalau biasa normal practice you akan buat sendirilah kan. Maksud dia you print out and then finalize apa semua, and then you pergi kedai hardcover and buat berapa salinan you nak. Okay, satu option. Okay, sebab saya dah discuss dengan tu head of R&I lah kan. Okay, bukan saya punya result kan. Okay, second option, saya akan bagi kat you one of the printing company yang dia buat SEM lepas. Maksudnya SEM lepas semua through dia. So SEM ini apa nama head of R&I kata kita tak boleh paksa student. So saya tak force you, and then you boleh call dia, saya akan bagi detail company punya address, phone number, contact person, detail lah kat mana dia. So you boleh contact apa dia punya pekerja. Dia akan buat bagi kat you. You kena hantar soft copy dekat dia. Complete lah soft copy, maksud dia thesis you telah design oleh supervisor, you sign apa semua. Tak ada error, format okay, and then email dekat dia. Nanti dia akan keluarkan quotation dekat you berapa. Saya tengok quotation yang saya request lah. Maksud dia saya request dengan dia satu hardbound dalam RM18. Okey, RM18 lah dia bagi kat saya. So dengan you saya tak tahu. Saya cerita dengan you jujur. Okey. So senang. So quotation yang ada pada saya, dia bagi dekat saya dalam RM18. 17.90 berapa sen lah, kira 18. Genap 18 lah satu kopi hardcover. And then printing, dia tolong print dia tolong print lagi kat you. Kalau color tak silap saya dalam around 80 sen satu keping. Okay. You kira lah thesis you maximum minimum berapa hari tu 50 page kan. So you calculate lah, kalau semua color RM50 lah satu. Campur dengan hardcover 18 dan 68 lah. Itu complete, and then dia akan submit dekat library. Maksud dia you cuma tugas you hantar and then dapatkan quotation, and then you pay dekat dia. You kena bayar dulu Lepas tu nanti you claim lah. Okay, and then thesis you, okay, bila you hantar nanti thesis you, you bagi tahulah kat kita. Okay, siapa yang hantar through tu. And then make sure dia kena hantar dekat library dalam date yang kita saya dah bagi dekat you lah date submit bila kan. Minggu ke 19 ke. You tengok balik So dia akan buat bagi kat you. Okay. Dia akan pastikan dia any sikit-sikit error tu dia tolong buat lah. Dia cakap dengan saya lah. Saya telefon dia. Dia cakap dia boleh lah tolong sikit student. Okay. Itu satu company lah yang saya ingat dekat Subang apa ni. Okay. Dia akan buat bagi kat you. It's your option. Okay. Kalau you print out sendiri, okay, cost you kertas dengan printing punya ink, and then you pergi binding, sama juga dengan harga dia. Okay. Kita bagi option kat you. So thesis ni kita cuma macam coordinator section, and saya cuma kita tunggu thesis you je. How you work is up to you. Okay. So tengoklah case macam mana. Okay, you ada option lah. Kita tak force nanti saya akan bagi detail dalam Telegram group lah. Okay, dengan email. Nanti saya bagi email jugalah. Okay, dalam week
next week ke, kalau tak sibuk dengan FYP1 presentation tu. Okay. Okay, hope clear. Okay, ada apa nak tanya? Nanti saya akan bagi detail. You remind saya. Saya pun kadang-kadang dah tua ni lupa pula kan. So saya akan bagi you detail. You akan contact lah person tu. Okay, apa-apa pun dia akan minta ni lah, bayaran dulu lah. Okay, berapa ringgit tu based on you punya thesis you lah. Kalau tebal lah. Okay. You ada option, ada 2 option lah. You nak buat sendiri ke ataupun you nak suruh company printing tu. Company printing tu akan dia kumpul semua lah. Dia takkanlah buat satu hantar satu pula kan. So kita ada 240 tolak yang drop apa ni. 243 orang. So 243 dia kumpul. Baru dia hantar dekat BMI. Okay, library. Tapi kita akan pastikan ni lah, kalau you buat kat sana, kita akan pastikan you kena contact dia supaya cepat lah hantar. Nanti risiko you kena tanggung kan. So siapa yang buat sendiri, you kena hantar sebab you boleh lagi merentas daerah. Kalau siapa yang duduk dalam BMI, so you print out and then pergi kat depan tu boleh buat kan. Depan BMI kena berapa ringgit ya? Hard cover. Siapa pernah tanya? Ada? Tak pernah tanya, sir. Okay, mostly around tu lah. Dia kira 18, 20. Kalau you hantar pukul 1, nak pukul 2, dia mahal sikit. Okay. Kata you hantar pagi, you nak tengah hari. Okay, dia biasa dia kira 2 hari kan. So, dia up lah sikit, RM10, RM5, macam tu lah. Biasa kalau saya buat depan tu, saya hantar pagi, petang saya nak. Biasanya dalam RM26 lah satu buku lah. Okay, tu kita print sendiri lah. Maksudnya saya print semua. And then saya hantar, ni kerja-kerja saya lah. Okay. Dalam RM26 macam tu lah. Untuk depan-depan tu lah. Ada 2-3 kedai tu harga dia sama je. Okay. Sebab dia ada mesin dia. So taklah mahal sangat. Cuma kita nak cepat kan. So, kalau you bagi dia masa, okay sikit. Dia tak rushing. Murah lah sikit. Dalam around 18, 19. Standard lah. Okay. Kalau you nak betul-betul, you pergi UPM lah. UPM dia ada, kebanyakan dia semua hantar kat UPM lah mostly lah. Okay, sana murah, banyak kedai. So saya rasa tak ada masalah kot tentang tesis tu, sebab you kena arrange sendiri lah macam mana you nak buat. Okay, sem lepas R&I coordinator apa kena take care kalau tak silap saya. So saya tak nak lah. Okay, saya tak nak semua koordinator bertanggungjawab atas tesis you. So, you kena bertanggungjawab atas tesis you sendiri. Okay. Yang kita tahu, sampai. Itu yang penting. Alright. So, next question. You tanya sebelum apa-apa lagi, you kena hantar technical report, you punya tesis draft within week 14 until week 16. And then week 17 you present kan. FYP1 tak puas hati you extend kan. So saya tak boleh lah extendkan FYP1. Bagi tahu kat adik-adik you lah. So any question? Discuss. Okay. Sir. Yes. Website FYP tu tak boleh buka kan? Ya, memang tak boleh. Kita buat baru lah. Kita dalam proses buat baru website. So tunggulah, tapi mungkin you dah grad kot. Ingat lepas raya baru meeting website untuk UniKL BMI ni. Termasuk dengan FYP apalah. So tu saya tak boleh buat apalah kan. Beyond my power lah kan. Okay. You punya website apa? You nak ubah apa?
Form apa, form, claim form, apa-apa form berkaitan semua ada dalam Microsoft Team you. Okay, yang penting claim form ya you. Okay. Claim form ada dalam you punya Microsoft Team. So this Sam, saya nak student FYP tu semua you kena hantar by hand. Kalau you tak boleh datang, member you, tapi saya nak original receipt. Okay. Ni cerita clear and cut lah ni. Okay, maksudnya nanti saya akan bagi masa sekejap Nanti saya akan bagi masa dekat you bila akan you kena datang. Kalau you rasa tak berbaloi you nak claim, you tak payah datang lah. Okay, kalau you rasa you berbaloi untuk dapatkan berapa ratus, 500 ke? So kalau siapa yang 5? 5. 5. You ada lagi dekat BMI, you jangan gata-gata balik raya ke apa. So you siapkan, habiskan and then claim dekat kita lah. Saya akan ada dengan few lagi coordinator mana form you walaupun you punya supervisor sign online and then you print out, bawa form you detail and then you punya claim receipt, single receipt you kena tampal dekat A4. Yang mana nak pudar-pudar tu you photostat siap sekarang and then you bawa juga yang pudar tu. Sebab apa, yang nak endorse nanti saya akan endorse you lah. Okay, saya akan buka masa nanti you akan hantar. Saya tak nak kita tak boleh tracking. Maksud dia you hantar je sampai kat saya tu, you akan sign ada form. Okay, kata you dah submit and then saya sign dengan ada a few coordinator lain akan sign kata kita dah receive you punya tu and then kita akan compile itu dan submit ke finance. Okay, itu senang. So bila you hantar kat saya, you tahu dah benda tu tak akan hilang sampai dekat finance. Okay, you janganlah tanya coordinator pula, kenapa tak dapat pula claim lah apa. Okay, ataupun you kacau lecturer you. Okay, tak payah. Kita dah sampai kat sini and then kita dah ada list nama siapa yang hantar and then saya akan upload dekat Telegram dengan Microsoft Team siapa yang dah hantar, siapa yang tak hantar lagi and then kat situ you boleh claim. Nanti you kacau finance lah. Okay, jangan kacau lecturer you, jangan kacau coordinator. So you boleh kacau finance terus. Alright, sekarang ni adalah kan. So tak boleh tracking. So di SEM kita buat macam tu. So siapa yang ada dekat BMI jangan balik apa, selesaikan you punya tugas and then as a student buat you punya thesis apa semua, hard cover apa semua siap and then claim and then baliklah selama-lamanya. Okay. Alright. Clear? Yes, clear. Nak tanya untuk online, jam beli online tu macam mana? Kita screenshot yang online payment ke macam mana? Apa print you punya receipt online? Yang contoh kalau kita beli kat Shopee kan, dia ada dia punya apa, kita beli jumlah apa semua tu. Kita print out yang tu je ke? You print out yang tu sebab itu kita nak tengok. Sebab kita hopefully bila datang nanti you bawa the original yang you print out and then a few coordinator ada kat situ. Okay, maybe represent the section ke. Okay, kita akan endorse you. Maksud dia benda tu dah clear. Maksud dia tak ada reject dah. Okay. Kita tak nak reject dan kita tak boleh track you punya claim. Okay, tu duit you. So harap benda ni takkan ada student yang tak dapat lah. Yang tak dapat tu sebab dia tak claim. Itu senang cerita. Okay, yang tak dapat kerana dia claim, itu payah cerita. Okay, semua sekarang ni dia akan salahkan koordinator R&I lah, FYP lah. Mana boleh kan you salahkan saya dengan team saya. So kita nak clear cut benda ni. Okay, kita pun mana sempat nak jaga 43 orang student ni. Campur dengan diploma lagi dah 300 lebih. So kita akan buat macam tu lah.
You kena susah sikit, datanglah. Okey, kalau siapa yang duduk luar daripada Selangor nak dapatkan surat rentas negeri, you boleh bagi tahu dekat saya, nanti kita akan buat suruh section head RNI buat surat lah. Okey. Nanti saya akan find out library punya submission tu bila. Okey, kalau dia sama dia dengan you punya last date dia bila. Okey. Saya bagi kat you date yang ada tu lah. Kalau ada perubahan sikit, okey, tengok macam mana. Boleh tak dia samakan dengan you datang claim, hantar claim tu. Senanglah, dia kena buka lah library. Kalau you pakai printing punya company tu, dia akan hantar kat library je. Sama ada cepat dengan lambat tu susah sikit nak jawab lah. Okey, saya nak you dapat claim you. Tu je. Saya tak nak you punya duit hilang lah. Sayang siapa yang claim lah. Okey. So make sure you follow the procedure lah. Senang. Okay, next question. Sir, Yes. yang hardcover tu nak berapa kopi, sir? Okay, satu library, satu lagi dekat you lah. Ataupun kalau you nak buat supervisor you, terpulang lah. Okay. Wajib kepada library tu kena ada lah, sebab nanti e-tag akan e-tag biasanya dia akan audit, mana dia akan tengok markah you dekat result, and then dia akan find out tesis you, dia suruh kita pergi ambil tesis budak tu, bawa bagi kat dia, betul tak dapat A, betul tak dapat B, macam tu lah. So you kena hantar kat library tu, wajib lah. Okay, yang tak wajibnya dekat you dengan you punya supervisor. Tapi kalau you supervisor you request, mostly supervisor request kan. So you buatlah 3. Kat you 1, you kena simpan lah kat you 1. Okay, kenangan you belajar selama berapa tahun dekat UniKL BMI. Okay, kenangan tu takkan balik-balik kan. You adalah kopi. Tengok tesis you, lepas tu nanti you gelak sendirilah. Tengok anak you besar-besar kan. Anak-anak you besar-besar, you tengok, alah tesis papa, mama. Alright. So, terpulang pada you. Yang penting you library penting. Yang dua tu, you dengan supervisor you is up to you. Alright. Tapi saya punya cadangan, simpanlah dekat you 1. Hardcover. Okay, kadang-kadang macam saya just ambil draft student dia. Okay, draft dia yang dia hardbound pula, ring bound tu dia hantar, ataupun dia bagi soft copy, kita marking, and then saya ambil simpan itu je. Terpulang lah pada supervisor je. Kalau dia nak 1, you buatlah kat dia 1. Kalau you baik hati kan, buatlah kat you 1, supervisor you 1, and then library tu wajib. Alright, next question. Okay, boleh jawab you punya soalan? Boleh, saya boleh. Sir, Yes, baby. boleh tak minta sir uploadkan template report? Report Yes, yang biasa, bukan yang technical report. Report yang biasa. Report tu lah, yang full report. Untuk FYP tu, sir. Okay. nak print. Final year report, dia dalam handbook. Format dia ada dalam handbook dah. Saya tak ada soft copy report tu. Format dia dah ada dalam handbook yang saya dah upload. Okay, dia ada dalam handbook dia. Untuk berkenaan nanti margin untuk front page apa semua tu, untuk buat apa? Hardbound copy tu, sir? Semua ada dalam handbook you. Okay. Ada semua ada. Jangan risau, semua ada. Dalam handbook you dalam Microsoft Teams tu memang ada semua. Kalau soft copy you kata thesis format, saya tak ada. Okay. Kalau yang tak apa, nanti saya cuba dapatkan tengok. Okay, saya tolong you lah kan. Okay.
Okay, dapatkan you punya apa nama thesis format dalam Word lah. You buat apa dalam Word lah? Dalam Word. Saya cuba tengok lah kalau ada siapa koordinator lain tim-tim saya yang sebab dia orang dah lama dalam FYP ni, maybe dia ada kan. Saya tak boleh lah bagi student saya sebab apa, student saya pun lebih kurang kan. So saya cuba kan tengok kok ada ataupun saya request dengan lecturer lain yang ada simpan kan, sebab mungkin FYP coordinator yang lama-lama ada kan. Saya cubalah kalau saya dapat saya akan bagi kat you as soon as possible lah. Okay, saya akan upload as soon as possible. Okay, kalau you kata nak format in general dalam handbook saya dah upload lama dah. Okay, handbook tu. Dalam tu ada format margin apa semua siap lah. Okay, kalau you nak template yang you copy paste ni, I try my best. Okay. Tak janjilah tapi saya cubalah Saya cuba. Mana tahu saya edit yang student saya punya ke, and then saya upload dalam apa nama Microsoft Team lah dengan Telegram lah kalau you nak kan. Siapa saya cuba tengok. InsyaAllah boleh kot. Alright, next question. Jangan bukukan soalan-soalan yang you buat rumus lah, membawang pula So you boleh tanya direct dengan saya. Okay, ini question lain. Lain yang you nak tanya yang berkaitan dengan apa-apa je lah. Yang berkaitan dengan FYP lah. Tak ada, clear ke? So far tak ada, sir. Okay, boleh ni kalau kita request okay, draft you kena hantar awal lah. Draft you kena hantar awal, mana hanya lecturer saja yang boleh masuk dalam Turnitin software tu untuk check you punya grammar dengan dia punya plagiat lah ataupun polygram. Hanya kita bagi lecturer you lah. Okay, student kita tak boleh, nanti dia edit. Okay, dia pandai student dia pandai. Dia remaja lagi kan. So dia macam-macam idea dia nak buat dalam tu pula. So kita hanya bagi dekat lecturer. Kecuali lah you punya lecturer bagi password dengan tu, saya tak boleh buat apa lah. Alright. Ada case kita boleh detect kan. Kita tengok email siapa yang masuk kan. So macam kat registration kan, kita boleh tahu siapa yang register sebab kita tahu email siapa yang masuk. Alright. So bagi lecturer you, kita coordinator FYP team bagi masa dekat you kira enough time kot, daripada minggu ke-14 sampai minggu ke-16 you buat Turnitin check, and then you presentation minggu ke-17. So you kena submit sekali dengan progress report you. So progress report you pun hantar awal. So saya rasa tak ada masalah kot. You ada masa 3 minggu dekat situ. Okay. Saya harap okey lah. Okay. Tak payah kalang kabut sangat. Harap you boleh prepare betul-betul lah. Okay. So ada apa-apa ni nak tanya? Any question sebelum kita close kita punya workshop? Okay, lepas ni kita tak jumpa lah kot rasanya. Kita dah 5, 6, 7 workshop lah. 5, 6 lah kot. And then maybe saya akan through Telegram lah. Any update. Okay. Apa-apa update saya akan through Telegram, and then saya akan bagi tahulah kata ada dekat team ke apa ke. Okay, you follow saja flow progress tu yang saya dah hantar dekat you tu. Masa kita punya workshop last pun saya dah upload. Dalam video tu you dah ni. Okay, jangan lebih-lebih date dia. Sebab apa, nanti akan boleh deduct your mark lah. Alright. So saya tak nak deduct your mark. Okay, you kena follow the due date lah supaya senang. Okay.
You tolong semua koordinator pun boleh tolong you semua supaya kita win-win situation. Okay. Koordinator tak ramai, ada beberapa orang je. Setiap section ada electrical, elektronik. Okay, siapa yang ada masalah, kalau electrical jumpa Encik Azmi, and then kalau medical jumpa Encik Syahrizali, elektronik Encik Izwan, Telekom Dr. Punita. Okay, kalau apa-apa hal you boleh jumpa saya juga. Okay. Kebanyakan WhatsApp saya dengan Telegram penuh ya. Okay. Tapi untuk FYP you baik awak through Telegram. Okay, Telegram punya inilah senang, channel senang. Kalau WhatsApp nanti saya dah tercampur dengan grup lain pula. Okay. Saya tak boleh track. Kalau Telegram saya tak banyak grup. Saya cuma ada FYP and then sekolah anak-anak saya je. Okay, saya boleh tahulah. Boleh track siapa yang hantar, siapa yang nak update apa-apa kan. So next week insyaAllah saya akan upload new update. Ada setengah yang tukar tajuk, yang tak hantar form pun ada. Okay. So ada supervisor yang WhatsApp saya, and then ada yang baru update tajuk dia. Okay, through coordinator. So saya akan update balik apa-apa yang dah dibagi kepada saya. Okay, saya akan update balik dekat nanti sebelum you present. So you boleh check balik lah tajuk you apa. Sebab penting you punya tajuk, nama, ID apa semua tu saya akan hantar ke library. And then library akan buat comparison thesis yang you submit ataupun dia receive nanti. Sama tak? Itu penting. You jangan salah. Okay, kalau tak nanti dia reject. Dia reject, you kena buat balik. So you kena buka and then you kena buat cover baru. Okay, tu pastikan you punya title, apa detail particular semua tepat lah. Supaya you tak kena reject. Right. So any question? Last? Okay, ada kat sini nak minta template logbook. Template logbook ni siapa ni? Nurul Nur Sabrina. Okay, template logbook saya tak ada template logbook. So you buat apa dalam logbook ni? Dulu kita ada hardcover. Sekarang you ada website apa blog You buat dalam mana Apa logbooknya ni? Progressnya ni? Dalam blog saya. Dalam blog. So blog saya tak adalah format lah ikut, sebab yang nak check you punya blog progress report you ni supervisor you. So format dia terpulang pada dia, senang. Okay, kita tak ada template ataupun format. Dulu kita ada memang hardcover book. Okay, so you tulis dalam tu. Sekarang dia bagi blog. Okay, you buat blog tu ikut you lah. Alright, saya tak ada lagi. Nanti kita akan standardize lah. Tengok macam mana. Okay, itu terpulang tak apa. You jangan risau. Apa nama Nurul Nur Sabrina. Alright, banyak je soalan dia. Okay, kalau dia kata pula you tak ada blog. So supervisor you suruh tulis macam mana? Mana Nur Sabarina? Nur Sabarina. Okay. Okay, ni Nur Sabrina binti Abdul Latif. Ke dia tak ada mic? Okay, tak apalah, dia jawab kat sini. Okay, spesifik. Ini saya baca apa yang dia tulis. Okay, spesifik macam saya kata tadi, blog kita tak ada template spesifik. So it's up to your supervisor. InsyaAllah lah next sem ke apa kita cuba standardizekan lah benda ni. Okay, terpulang pada you punya supervisor lah.
sebab dia nak marking you punya logbook ataupun progress report you. Okay. So next question. Siapa yang tak ada mic tu boleh lah tulis. Nanti saya akan baca lah conversation dia. Alright, boleh tanya. Jangan risau. Kita ada masa lagi ni. Ada? Tak dengar. Siapa nak tanya tu? Amira apa ni? Amira Nurul Syifa ke? Dia on mic 2-3 kali ni. Okey. 2 minit lagi saya bagi peluang. Kalau tak ada saya close lah. Memang clear kan ni? You tak ada persoalan apa ke? Saya takut nanti you ada masalah pula. Saya kesian kat you lah Sebab FYP ni you buat sekali je seumur hidup. Okay. Okay, kalau senyap ni seminit lagi. Tak ada dah. Okay, kalau tak ada apa-apa masalah, macam you request, I try my best. I tanya tengok section punya coordinator, kot-kot dia orang ada format template untuk thesis you, project. Tapi saya rasa you dah kena tulis dah ni. Okay. Saya akan cubalah kalau macam template logbook saya tak ada. Tapi kalau ada nanti saya akan bagi upload lah dekat you Microsoft Teams dengan Telegram lah. Nak efektif saya akan masukkan ke dalam Telegram lah. Sebab you cepat respon. So saya harap semua berjalan dengan lancar lah. Okay, thesis, hardbound. You boleh fikir-fikir sendiri. Sama ada you nak buat sendiri. And then you kena, kalau you buat sendiri, you kena submit datang ke BMI. Saya cuba tengok library nak minggu ke berapa. Boleh nego tak dengan library. Okay. Kalau you buat through the printing company and dia akan hantar. Alright. Dia akan hantar ke library lah. Okay, detail printing company saya akan bagi dekat you through WhatsApp and then through Telegram and then through Microsoft Teams in detail. So quotation nanti saya apa quotation yang saya dapat tu saya akan bagi dekat you lah. Okay, macam yang saya cerita tadi lah, banyak tu lah harga yang dia charge, dia cakap dengan saya. Kalau dia cakap dengan you pula harga lain, saya tak pastilah. Apa-apa pun you bagi tahu saya lah. Okay. Through Telegram tak apa. Kalau tengok charging dia lebih daripada apa yang dia bagi. So you ada option lain. So claim you kena face to face dengan coordinator lah Sebab apa saya tak nak hilang, orang akan blame coordinator FYP sebab this sem first sem for coordinator FYP yang akan endorse you punya claim. So daripada supervisor akan sign and then dia tak through section head, okay, dia through coordinator sebab dia nak kita yang bersalah kan. So saya tak nak semua koordinator section dengan saya dipersalahkan. Saya nak you hantar face to face dan bring the original receipt. Okay, masa nak claim tu. So kita akan endorse and then kita akan hantar terus dekat finance. So nanti bila you dah sign form apa yang kita dah sediakan tu, maksud dia you jangan kaca coordinator dan lecturer you. You just force finance punya department. Alright? Clear. So you boleh track sebab bila you hantar maksud dia kita dah lepas pada tu kita akan receive submit
Okay, kata hari ni you hantar semua, kita compile and then kita endorse and then kita submit hari tu juga. So you boleh tanya finance punya department. Okay. Jangan kacau you punya lecturer dengan you punya coordinator section. Okay. Kita tak larat nak jawab lah. So, ada apa-apa? Tak ada dah? Clear lah? Harap clear lah. Okay, kalau dah clear semua, kita tangguhlah kita punya workshop. Okay, kita jumpa lagi pada presentation day. And then untuk submit you punya claim. Kita akan jumpa lah face to face, claim. So kita tangguh kita punya workshop dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat berbuka puasa lah. Okey. Okey, selamat raya lah, lambat lagi raya. Okey.